Alors, pour voir la vidéo sur l'entretien de l'anémone du Japon en langue française, suivez du début jusqu'à la 6e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا بالأنيمون du Japon يتابع من الدقيقة الخامسة ونص تقريبا للآخر. Alors, on va parler de l'anémone du Japon, l'anémone hupensis. C'est une variété rose, je l'ai acheté en 2019. Il y a la variété blanche que je n'ai pas trouvée, mais moi je préfère le blanc au rose, mais comme j'ai trouvé le rose, bon là. C'est la floraison, c'est sa floraison. Bon là, en 2020, elle n'a pas fait de fleurs, elle se reposait, je l'ai acheté en fleurs. Elle s'est reposée en 2020, et là en 2021, elle m'a fait la floraison. Bon, on va commencer avec la plante, je l'ai achetée au Liban. Hein. Origine. C'est une plante, l'anémone du Japon, elle est originaire de Chine, mais elle a été appelée anémone du Japon parce qu'elle est cultivée en masse au Japon, qui lui fait chaque fois des hybrides. Donc c'est pour ça qu'on lui a donné le nom d'anémone du Japon, parce qu'elle a été connue à partir du Japon. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté juste les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. L'exposition, c'est la mi-ombre. Là, on est à la mi-ombre. Il y a le soleil qui tape un tout petit peu et il y a de la lumière parfois, voilà. Elle a des rayons de soleil, surtout le matin, elle a le soleil, mais l'après-midi, elle est à la lumière. C'est l'exposition idéale pour la plante. Pour la rusticité, c'est une plante très rustique, moins 20 degrés, moins 20. Pour la floraison, bien sûr, elle va fleurir en été, et voilà la preuve. Nous sommes en août, on est le 20 août 2021. Pour le sol, c'est une plante qui va aimer un sol calcaire, et c'est idéal parce que mon sol, il est calcaire au sud Liban. On est au sud Liban et mon sol, il est calcaire. Bon, elle peut s'adapter à un sol neutre et bon, mais elle préfère un sol calcaire. Qu'est-ce que j'ai noté? Le rempotage. Le rempotage, au fait, en pleine terre, on ne va pas la rempoter, c'est logique, mais dans un pot. Chaque 3 ans, on va la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand pour laisser les racines se développer. Pour la taille, bon, pas de taille. Je ne l'ai pas taillé, je fais juste un nettoyage à la fin de l'hiver. J'ai juste nettoyé et il y a eu des nouvelles pousses qui ont parti. C'est une plante vivace, donc elle va repartir à la base. Il faut tout simplement couper tout ce qui est mort, tout ce qui est sec. Pour l'arrosage, écoutez, moi je l'arrose, mon système il est réglé une fois chaque 3 jours, chaque 4 jours, ça dépend. Mais là, elle a eu un choc, comme toutes mes plantes, quand il y a eu la sécheresse et mon système n'a pas démarré. Elle a failli perdre quelques feuilles, mais là j'ai réglé l'arrosage et là la plante va bien maintenant. Écoutez, en hiver, je ne vais pas l'arroser, sauf s'il y a une période de 2 ou 3 semaines sans pluie, parce qu'il va pleuvoir. Alors le sol va commencer à sécher, donc on va l'arroser. Mais en général, je ne l'arrose pas en hiver, parce qu'il pleut. En été, une fois chaque 4 jours, une fois chaque 3 jours, ça dépend si on est en canicule ou pas. Mais là, en général, une fois chaque 3 jours, c'est mieux pour la plante en pleine terre. En pot, c'est différent. En pot, en hiver comme en été, on va attendre toujours que le pot commence à sécher à la moitié avant d'arroser à nouveau. Parce que si la motte elle est toujours humide à la base, alors c'est que la plante a beaucoup d'eau. Il ne faut pas l'arroser, sinon vous risquez de perdre la plante parce que vous allez faire pourrir les racines. Et ça, je vais parler à la fin quand on va arriver aux maladies. Bon, je suis mal assis. Bon, on est arrivé où là? Pour l'engrais, c'est une plante qui va fleurir. On va la nourrir une fois par mois, une fois chaque 1 mois et demi, au printemps et en été, avec de l'engrais spécial plante fleurie qu'on va diluer dans l'eau, et c'est tout. Bon là, elle est en pleine terre, je ne lui ai jamais mis d'engrais. Elle se nourrit naturellement, avec tous les feuilles, tous les débris et tout ce qui est à côté. Je la laisse pousser à l'état naturel. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est là, 3 ans, c'est sa 3e année. Je ne lui ai jamais donné de nourriture. Voilà, elle se débrouille très bien. Pour les maladies, on n'a pas de maladie, on n'a pas d'insecte qui va attaquer la plante, c'est très rare. Mais elle redoute l'excès d'humidité qui lui fait pourrir ses racines, donc attention à l'excès d'humidité. La multiplication, c'est tout simplement par semis au printemps ou alors par division de la touffe, parce qu'elle va faire des petits bébés partout. Et quand la plante sera très grande, on va la diviser pour avoir une deuxième plante. Et une petite note aussi, c'est une plante toxique, donc attention.
ne mettez pas ça dans la bouche. Alors c'était tout pour l'anémone du Japon et à bientôt pour une nouvelle vidéo. اوكي هلا بدنا نحكي عن انيمون دو جابون او انيمون هوبيانزيس. اوكي هلا كتبت بس النوتات اللي بدي احكي عنهم منشان ما انسى احكي عن شيء. بدنا نبلش بالاصل. هيدي النبته اصلا من الصين بس لا اسمها دو جابون يعني اليابانيه لانه اللي زرعوها اكثر شيء عملوا ابريداسيون يعني بيلقحوا نوع مع نوع ثاني. هيدا النوع زهر. انا بفضل الابيض بس ما لقيت الابيض اجمل بس ما لقيت. حضل اني افتش للاقي. هيدي جبتها بال 2019 بلبنان بالصيفيه 2019. فانعرفت باليابان اكثر شيء اللي اكثر شيء بتنزرع هونيك حتى لو هي اصلا من الصين كرمال هيك عطوها اسم اليابان. هلا اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها. هيدي بتحب المي اومبر يعني شوي شمس الصبح وبعد الظهر على الفي. هي في شويه شمس عليها بس بعد الظهر. هلا الصبح في شمس عليها بس بعد الظهر هي على الفي يعني على الضوء. روسيسيتي تحملها للبرد. هيدي بتتحمل برد بشكل رهيب ناقص 20 تحت الصفر فما في مشكله بتزرعوها وين ما بدكم. فلوريزون الورده تعولتها. هلا عملت الورده بعد في 2 ما فتحوا. هول فتحوا وخلصوا طبعا بالصيفيه. نحن هلا 20 اوت 2021 يعني شهر 8. سول التراب تعولها. هيدي نبته بتحب الارض الكالكير يعني الكلسيه فكرمال هيك ناجحه منيح بقلب الارض عندي لانه نحن بجنوب لبنان وارضنا نحن كلسيه. بس فيكم تزرعوها اذا لقيتوا تيرو سبيسيال بلانت فلوري يعني تيرو للورد فيكم تزرعوها بقلبها وبحيالها تراب بس الافضل انها تكون كالكير يعني كلسيه. شو وين وصلنا؟ رامبوتاج لما بدنا ننقلها طبعا بالارض قلب الارض ما بدنا ننقلها بس اذا كانت بيبو كل 3 سنين بدها تكبر النبته بدنا نحطها بيبو اكبر شوي منشان نعطي مجال للشروشه تكبر بشكل طبيعي. هلا التاي تشحيل. هيدي نبته ما بنشحلها بنشيل كل شيء يابس وبننظفها كثير باخر الشتويه اول الربيع تقريبا لانه هيدي فيفاس اصلا حترجع تفرخ من تحت. هيدي بلانت فيفاس اللي بيبسوا من فوق وبيرجعوا بيفرخوا من الكعب تاعولها. اوكي هلا السقايه. اذا كانت بيبو بالصيفيه او بالشتويه بدنا نتاكد انه الارض بلشت تنشف عن النص قبل ما نرجع نسقيها لانه ابدا ما بتحب كتر المي. الكتر المي بيهري لها شروشها فنتاكد دائما انه الارض بلشت تنشف قبل ما نرجع نسقيها بالصيفيه او بالشتويه. بس هلا بقلب الارض بيختلف الوضع. انا حطيت السيستم كل 3 ايام كل 4 ايام تقريبا بالصيفيه كرمال هيك بتنسقى كل 3 ايام 4 ايام بس بالشتويه انا ما بسقيها بالمره لانه اصلا عم تشتي والارض بدها لها الرطبه. او اذا صار لها تقريبا 3 جماع ما شتت اوكي الارض بلشت تنشف بدنا نجي نسقيها بس اجمالا انا بالشتويه ما بسقيها. اوكي وين وصلنا؟ اغوزاج انغري الغذاء تاعولها كيف بنغذيها. اذا كانت بيبو مره كل شهر ونص بدنا بالربيع وبالصيفيه بدنا نحط لها انغري سبيسيال بلانت فلوري يعني انغري خصوصي للورد. هلا هي انا حطيتها بالارض ولا مره بحياتي حطيت لها انغري يعني مش مغذيها ولا مره لانه النبته عم تتغذى بشكل طبيعي لانه موجوده بالارض. في ورق شجر بدها توقع في حيوانات حشرات بدها تموت هول كله بيغذوا الارض والنبته حتستفيد من هيدا الغذاء وتعيش بشكل طبيعي. هلا قاعد غلط. هلا مالادي وانسكت يعني الامراض والحشرات. هيدي كتير كيف بس ريزيستون يعني عندها مقاومه كتير قويه على الحشرات وعلى الامراض فما بتمرض بسهوله وما بيجي عليها حشرات كتير فمن هيدي الناحيه انتم مرتاحين. بس تكره كتر المي بالشروش تاعولها فانتبهوا من كتر المي ممكن تحرقوا لها ممكن تهروا لها شروشها والنبته تموت. هلا بالنسبه كيف من شتل منها او بذر او ديفيزيون من شتل يعني بدها تصير هيدي فيفاس مثل بتصير تفرخ من تحت بدها تعملنا عده وحدات بالربيع بدنا نزرع بذرات او بدنا نجي نشيل شقفه منها ونزرعها بمحل تاني. وشغله تانية كمان انتبهوا هيدي نبته سامه فما تحطوها بتمكم. بعتقد هيدا كان كل شيء عن الانيمون دو جابون. ما عادش عندي شيء احكيه.
بنشوفكم بفيديو تاني معنا بجديدة.